সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আৰু জীৱনদায়িনী ঔষধত আপুনি ভৰিব নালাগে অধিক দাম, কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঔষধকে আদি কৰি কেইবাবিধ সামগ্ৰীত GST হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অনাগত 22 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ মাত্ৰ 3টা দিনৰ পাছৰ পৰাই জীৱনদায়িনী ঔষধকে আৰম্ভ কৰি বহু সামগ্ৰীৰ দাম কমিব বুলি ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰ দুটাই মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। অতিকৈ জৰুৰী এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। দেশবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ উপহাৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিলে এটা ডাঙৰ কথা, চলিত সপ্তাহতে দেশত হ্ৰাস পাব বহু সামগ্ৰীৰ GST। জীৱনদায়িনী ঔষধতো GST হ্ৰাস পাব। বহুকেইটা জীৱনদায়িনী ঔষধত সম্পূৰ্ণ GST শূন্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকাৰী হ'ব নতুন নিৰিখ। জীৱনদায়িনী ঔষধত কম মূল্যত কিনিব পাৰিব। 33 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ GST শূন্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত। 4 তৰপীয়া GST ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব 2 তৰপীয়া GST ব্যৱস্থা। প্ৰতিখন ফাৰ্মাচীলৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে জৰুৰী নটিচ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিলুপ্ত হ'ব 12 আৰু 18% স্লেব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই কথা। মটৰচাইকেল কিনিবলৈ ৰৈ থকা সকলৰ বাবেও ভাল খবৰ। কাপোৰ, জোতা, গাড়ী আৰু এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰৰ দাম হ্ৰাস পাব বুলিও ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দাম কমিব পেকেট গাখীৰ, পনীৰ, বাটাৰ, ঘিউ আৰু ভাৰতীয় ব্ৰেডৰ। যুৱতী মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব আৰু GST হ্ৰাস পাব। চুলিত ঘঁহা তেল, শ্বেম্পু ইত্যাদিৰো দাম কমিব বুলি ইতিমধ্যে সুস্পষ্টতাৰে উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। টুথপেষ্ট, ছেভিং ক্ৰীম, টুথব্ৰাছতো দাম কমিব। কি কি সামগ্ৰীৰ দাম কমিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। ভুজিয়া, মিক্সাৰ, পেন্সিল, শ্বাৰ্পনাৰ, নোটবুকসমূহতো এতিয়া দাম কমিব। ট্ৰেক্টৰৰ টায়াৰ, পাৰ্টছ, ট্ৰেক্টৰ, জৈৱ কীটনাশকৰ দামো কমিব অনাগত দিনত। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নতুন নিৰিখ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বীমাটো শূন্য কৰি দিয়া হ'ব GST। মোবাইল, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, AC, গাড়ীৰ দামো কমিব 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। অটোমোবাইল পাৰ্টছ, চিমেণ্ট, মনিটৰ, প্ৰজেক্টৰৰ দাম কমিব। ইয়াৰ বিপৰীতে গুটখা, চিগাৰেট, পান মছলা, বিলাসী বাহনৰ দাম বাঢ়িব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। ফলৰ ৰস, ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰৰ GST 40%লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। বিলুপ্ত হ'ব 12 আৰু 18% স্লেব। মটৰচাইকেল কিনিবলৈ ৰৈ থকা লোকসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ। দাম কমিব মটৰচাইকেলৰ। আৰু আটাইতকৈ জৰুৰী, কেইবাবিধো জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব আৰু কেইবাবিধো জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইবাবিধো ঔষধৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 33 বিধ ঔষধৰ শূন্য কৰি দিয়া হ'ব GST। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই লৈছো। 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। GST की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं।
यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख